हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल एनसीईआरटी रीडिंग क्लब। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେମାନେ ଏନସିଇଆରଟି ଲାଇନକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ମୋର ପଢ଼େଇବା ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। According to five kingdom of classification, ଆମ ପାଖରେ ପାଞ୍ଚଟି କିଙ୍ଗଡମ ଅଛି, ଯେପରିକି କିଙ୍ଗଡମ ମନେରା, କିଙ୍ଗଡମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କିଙ୍ଗଡମ ଫଞ୍ଜାଇ, କିଙ୍ଗଡମ ପ୍ଲାଣ୍ଟି and କିଙ୍ଗଡମ ଏନିମାଲିଆ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏନିମାଲ କିଙ୍ଗଡମ ପଢିବା। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. As over a million species of animals have been described till now, the need of classification becomes all the more important. କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିବା ଦରକାର କାହିଁ ପଡ଼ିଲା? କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଲିୟନ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତଥା ଡିସ୍କଭର କରିସାରିଛନ୍ତି। The classification also helps in assigning a symmetric position to newly described species. କ'ଣ କହୁଛି, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଉଥିବା ତଥା ଡିସ୍କଭର ହେଉଥିବା ସ୍ପେସିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବେସିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍। ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆନିମାଲ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫିଚର୍ସ କମନ୍ ଟୁ ଭେରିୟସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ। କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଏନିମାଲ୍ସ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ବଟ୍ କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫିଚର ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମନ୍। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ, body symmetry, nature of xylem, patterns of digestive, circulatory, and reproductive system. These features are used as the basis of animal classification, and some of them are discussed here. ତାପରେ ଦେଖିବା levels of organization. Levels କ'ଣ? Levels ହେଉଛି ଯେପରି ଆମେ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି, level 1, level 2, level 3, ସେଭଳି levels of organization. Organization means ଆମେ କିପରି ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଉଛନ୍ତି। ହୋପ୍ ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଏନିମାଲିଆ ଆର୍ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର। କ'ଣ, ଏନିମାଲ କିଙ୍ଗଡମର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ହେଲେ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଦ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ସ। ମାନେ କ'ଣ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ସେଲ୍ରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଉଦାହରଣ ଦो, ଇନ୍ ସ୍ପଞ୍ଜେସ୍ ମିନ୍ସ ଫାଇଲମ୍ ପରିଫେରା, ଦ ସେଲ୍ସ ଆର୍ ଆରେଞ୍ଜଡ ଏଜ୍ ଲୁଜ୍ ସେଲ୍ସ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ they exhibit cellular level of organization. Some division of labor, division of labor माने कौन, activities occurs among the cells, जो सब activity ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେଇ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତି। In ciliates, the arrangement of cells is more complex. Here, the cell performing the same functions are arranged into tissue. କ'ଣ କହୁଛି, cells ସେମାନେ ସେମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିସ୍ୟୁରେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲା, tissue level of organization. Still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla. Phyla means plural of phylum, where tissue are grouped together to form organs. କ'ଣ କହୁଛି, ଟିସ୍ୟୁ ମାନେ ପରସ୍ପର ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇକି ଅର୍ଗାନ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଇ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ପରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ସେଇ ଅର୍ଗାନ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। In animals like annelids, theropoda, mollusca, echinoderms, and podates, organs have associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function. କ'ଣ କହୁଛି, kingdom, phylum, annelids, arthropods, mollusca, echinodermata, and podates ରେ organs ମାନେ ମିଶିକି ପରସ୍ପରକୁ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିକି ଫଙ୍କସନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଏକ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦିସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ୍ level of organization. Organ system is a different group of animals exhibits various pattern of complexities. For example, the digestive system in Platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus, and is hence called incomplete digestive system. କ'ଣ କହୁଛି, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ମାଉଥ ଆଣ୍ଡ ଆନସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଓପନିଂ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହେଜ୍ ଟୁ ଓପନିଂସ୍। କ'ଣ କହୁଛି ନା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମର ଟୁ ଓପନିଂ ଥାଏ, ଯେପରି ମାଉଥ ଆଣ୍ଡ ଆନସ୍। ସିମିଲାରଲି ଦ ସାର୍କୁଲେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ମେ ବି ଅଫ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ। କ'ଣ କହୁଛି, ସାର୍କୁଲେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଓପନ୍ ସାର୍କୁଲେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜ୍ ସାର୍କୁଲେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଓପନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସାର୍କୁଲେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ କହୁଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍
The blood is pumped out of the heart and the cells and the tissue are directly bathed. कौन कौन ना जो हार्ट रो ब्लड जाए गोटे फ्री स्पेस को जाए खाली जगह को जाए जोटि कि सब टिश्यू एंड सेल्स था से डायरेक्ट ब्लड जाकि पड़े closed type in which the blood is circulated through a series of vessels varying diameters जैसे कि arteries, veins and capillaries. इसके बाद हम देखिबा symmetry. Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges means phylum Porifera are mostly asymmetrical. That is, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. कौन कहूँ ना जमीती आम काटिबा माने केबे भी इक्वल भाव में डिवाइडेड हेबे नाही when any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. कौन कहूँ ना any plane जमीती भी काटिबा से माने दुईटा समान भाग में डिवाइड हो पारिबे कोडा एटा देखंतु आमे सेपरी काटिबा एपरी काटिबा माने एटा गोटे प्लेन देइछि एपरी काटिबा तो सेम एमपी काटिबा भी सेम एटा हला कोन रेडियल सिमेट्री तापरे सिलेंडर स्टिनोफोर्स एंड एकानोडर्मल्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान माने रेडियल सिमेट्री एनिमल्स लाइक एनालिड्स आर्थ्रोपोड्स एंड एक्सेट्रा मींस आगु जति रोले वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन कौन कहूँ ना जदि हमें बॉडी को डिवाइड करबा केवल गोटे प्लेन ही से माने लेफ्ट एंड राइट समान भाव में डिवाइड करेंगे से कम करवा बायलेटरल सिमेट्री जपरिक आम ए देखी पार्थिबा यही प्लेन ही आम एक दुईटी सामान भाव में विभक्ति करपर भी नुहे एपरी कौन करबा बायलेटरल सिमेट्री तापर देखबा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स इन व्हिच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स एम्ब्रियोनिक लेयर मैं आगु को पढ़िबा 12th रे जानी रखिबा एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन हुए जते आमे एम्ब्रियो तैयार हुए बाहर कौन हुए एक्टोडर्म रुहे भीतर रुहे एंडोडर्म जहाँ बाहर एक्टोडर्म और भीतर एंडोडर्म थाए दुईटी थाए कह जाए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एग्जांपल सिलेंडरेट्स एन ऑन डिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया ये इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है और मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म का भीतर थाए एक्टोडर्म हमर एक्टोडर्म बाहर एंडोडर्म भीतर दोज एनिमल्स इन व्हिच द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज ए थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म in between the ectoderm and endoderm are called diploblastic animals जेपरि platyhelminthes chordates एथिरे मन रखिबा जिंस होछि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है समानकर जो ectoderm और endoderm को भीतर जो जगह थाए एठारे कोन थाए ना कोन डिफरेंशिएटेड लेयर्स ऑफ मीजोग्लिया थाए बट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल रे ectoderm endoderm एंड मझिरे थाए मीजोडर्म तापर देखिबा सीलम तो कॉलम पढ़ानी एक पढ़ा सीलम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपोर्टेंट इन क्लासिफिकेशन द बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलम कहूँ ये है आम सीलम एनिमल्स पोजेसिंग सीलम आर कॉल्ड सीलोमेट्स कौन कहला प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल्स एंड द गट वॉल सीलम कौन जो कैविटी होची का भीतर ना बॉडी वॉल एंड गोट वॉल कौन कह जाए सीलम जार सीलम था कह जाए सीलोमेट्स जार एग्जांपल है एनालिड्स मोलुस आर्थ्रोपोड्स एंड एकानोडर्म्स हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज ए scattered pouch in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom and animals possessing them are called pseudocoelomates कौन कहूँ जदि गट वॉल और बॉडी वॉल भितर मेसोडर्म थाए कौन कह जाए सीलम बट pseudocoelom कौन कह जाए जोटा मेसोडर्मटा pseudocoelomates एग्जांपल है platyhelminthes the animals in which the body cavity is absent are called coelomates that is platyhelminthes उसके बाद आ गया segmentation in some animals the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs कौन कहूँ ना किसी एनिमल मानकर कौन हुए ना बॉडी एक्सटर्नाली एंड इंटरनाली डिवाइड होते
into segments. The serial repetition ता कौन कहते हैं at least some organs. किसी भी organ में भी थिले मध्य. For example, in earthworm रे the body shows this pattern called metameric segmentation and the phenomenon is called metamerism. प्रायतः segmentation most commonly कोड देखा जानती जाए phylum Annelida में और उसको कौन कहा जाए मेटामेरिक सेगमेंटेशन और द प्रोसेस को कौन कहा जाए मेटामेरिज्म। उसके बाद आता है नोटोकॉड इज ए मेजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड ऑन द डोर्साल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। कौन कहूँ नोटोकॉडर फीचर है नोटोकॉड हूँ गोटे मेजोडर्माली डिराइव्ड माने मेजोडर्म तैयारी होछि रॉड लाइक स्ट्रक्चर और तैयारी फॉर्म्ड ऑन द डोर्साल साइड माने पछपटर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रे तैयार हुए इन सम animals with notochord are called chordates and those animals which do not form this structure are called non-chordates. Example porifera to echinoderms. यही बेसिस रे ही हमें कौन केमिति डिवाइड करछंती ना नॉन chordates एंड chordates. नॉन chordates नाम पढ़िबा porifera to echinoderms एंड chordates हला अलगा फाइलम। आज हमें एति पढ़िबा पार्ट 2 रे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़िबा।